Friends, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই ডিসকাশন কৰিম regarding the admissions in Cotton University. Friends, আমাৰ বহুতে ষ্টুডেন্টছে ওয়েটিং কৰি আছে যে Cotton University admission notification কেতিয়া ওলাব basically in regards undergraduates, okay, in BSc BA. So friends, ইয়াতে মই আজি কতে ডিটেইলছ খিনি ডিসকাশন কৰিম যে আপোনালোকৰ কাৰণে admissions portal to কেতিয়া ওপেন হ'ব, আপোনালোকে কেতিয়া পৰা online application apply koribo paribo for admissions in any courses under UG. Logote discussion korim je apnalokor karone entrance exam ebar hobo ne nai gotekhini details ami discussion korim. Gotike friends, jodi apnaloke Cotton College admission lobor babe interested hoy, apnaloke wait kori ase video to sampurno loke sabo. Gotike ahok friends ami saw. Prothomote saok yate ami search korim Cotton University. Cotton University search korilu, search engine search korar pisot page to eneko appeared hobo. Then ami Cotton University to official website ase tata ami click korim cottonuniversity.ac.in. Friends, yate click korilu, click korar pisot apnaloke sabo parise page to eneko appeared hobo. Apnaloke tol pine aibo, ahile apnaloke sabo paribo yate admissions 2021. Friends, yate apnaloke click koribo admissions 2021. Yate click korar pisot apnaloke dekhibo parise higher secondary HS first year science arts. Friends, moi apnalokok jonabo hujijo Cotton University higher secondary first year karone whether it is in arts or science admission arambo hoi gese, apnaloke apply koribo paribo. Our last date for application is 31st August 2021. Okay, so friends, yate amar main kotha hol undergraduate aru postgraduate. Undergraduate amar course ase BA, BSc, BCA, BSc Biotech and BA Liberal Arts, aru postgraduate ase amar MA, MSc and MCA. Gotike friends, yate apnaloke sabo parise regarding admissions that coming soon. Yate click korile aponak dekhabo coming soon. That means within a very short period of time Cotton University application open koribo for invite koribo karone for admissions in Cotton University. Apnaloke oti sonkale apply koribo paribo Cotton University admissionor karone, undergraduate hok ba postgraduate hok. Logot friends, moi yate apnalokor logot idia discussion korim je ebar Cotton University admission procedure kenekwa hobo, especially regarding aponar entrance exam. Basically amar agor previous years bilakot ki hoise je Cotton University admissionor karone entrance exam pate aru he entrance examot jibilak students e qualify hoy hihote admissions pai. Gotike ei bosorot ki hobo je Cotton University admissionor karone entrance exam patibone ne napatibo. Jodi entrance exam napate kuntu basis of admission dia hobo ebar students kenik. Gotike friends, yate circular prothom circular to issue korisile Cotton University regarding entrance exam on 17 August 2021. Friends, yate sabo pore apnaleke prothom circular to dekhaise je Cotton University admission koribo aru yate kenekoi aponar entrance exam hobo, kiman marks thakibo, kuntu subject to kiman marks jeneko dhoilo English or kiman thakibo, physics ot kiman thakibo, chemistry ot kiman thakibo, mathematics ot kiman thakibo, kun basis ot aponar entrance exam hobo aru entrance exam to aponar offline hobo boli tekhete ei circular to issue korisile on 17th August 2021. Friends, moi ei circular to aponalokok moi read kori nubujau karon etia ajir date ot ei circular tor kuno value nai boli kiyo koisu moi ইয়াৰ পিছৰ যেটো নোটিফিকেশন ইস্যু কৰিছে Cotton University circular, হে circular to মই আপোনালোকক বুজাই দিম. গতিকে আহক ইয়াতে মই ব্যাক কৰি পেলাই মই আপোনালোকক ইয়াৰ আগৰ circular to মই আপোনালোকক দেখাম. পিছৰ circular, ফাৰ্স্ট circular withdrawn. এই ইয়াৰ আগতে যেটো circular মই ওপেন কৰিছিল হে circular to Cotton University withdraw কৰিছে, cancel কৰিছে. সো cancel কৰি পেলাই ইয়াতে কি কৈছে আপোনালোকে চাব পাৰে, আপোনালোকে চাও that it is hereby notified to all the concerned that the first circular regarding UC admission 2021 in Cotton University vide
CU/ACAD/UG admissions 2021/191/490 dated 17 August 2021 published on the Cotton University website is hereby withdrawn. গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ যে প্ৰথম যেটো সাৰ্কুলাৰ Cotton University issue কৰিছিলে for the admissions under UG for the academic year 2021-22 হে সাৰ্কুলাৰ to কি কৰিছে Cotton University withdraw কৰিছে বা cancel কৰিছে so friends এতি আপোনালোকৰ মনত প্ৰশ্ন আহিছে যে যদি withdraw কৰিছে তেনলে নিউ কি হ'ব so নিউ ইয়াতে আপোনালোকৰ এ হ'ব যে আগৰ সাৰ্কুলাৰত আছিল যে আপোনালোকৰ এন্ট্ৰেন্স এক্সাম হ'ব অফলাইন হ'ব on ASS বেসিছত আপোনালোকৰ এন্ট্ৰেন্স এক্সাম হ'ব আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকটো ASS সাবজেক্টৰ পৰা কোৱেশ্চন থাকিব কিন্তু ইয়াতে কি কৈছে উইথড্ৰন এই কাৰণে কৰা হৈছে যে কটন ইউনিভাৰ্সিটিয়ে এবাৰ এন্ট্ৰেন্স এক্সাম নাপাতে ওকে আৰু কটন ইউনিভাৰ্সিটিয়ে যদি এন্ট্ৰেন্স এক্সাম পাতৰ কথাটো ভাবিছিলে হেটো কেনসেল কৰিছে এতিয়া এই বছৰত 2021ত আন্ডাৰগ্ৰেজুৱেট এডমিশনস দিয়া হ'ব অন মেৰিট বেসিস marks scored by the students and on the basis of that marks admissions will be given that means the students with highest score they will get the admission so friends next parato moi poribole apunak bojisu it is also notified that the proposed UG entrance examination CUGEE 2021 of Cotton University is stand cancelled UG admissions 2021 in Cotton University will take place on the basis of marks secured in the qualifying examination that is higher secondary or equivalent. The detailed guidelines for the purpose along with a new date of opening of the online application link shall be notified soon. This notice is issued with approval of the Honorable Vice Chancellor. গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ যিখিনি কথা মই অলপ আগতে আপোনালোকক ক'লো সেইখিনি কথা ইয়াতে লিখিছে যে কটন ইউনিভাৰ্সিটিয়ে প্ৰথমতে এন্ট্ৰেন্স এক্সাম পাতিব বুলি ভাবিছিলে অফলাইনত কিন্তু এন্ট্ৰেন্স এক্সাম তো কেনসেল কৰিছে এতিয়া 2021ত এডমিশন দিব on the basis of merit that means on the basis of marks qualified by the students in the previous exam in ASS গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ এয়া হল আমাৰ কটন ইউনিভাৰ্সিটিৰ বিষয়ে যিখিনি কথা আপোনালোকক জনাব খুজিছিলো আৰু আপোনালোকে বহুত ওয়াইট কৰি আছে যে কটন ইউনিভাৰ্সিটিত কেতিয়া এডমিশনস portal to open hobo ketia ami apply koribo parim date of admissions ketia hobo so very soon apnalokor karone online admission portal open hobo aru apnaloke apply koribo paribo aru apnaloke chinta koribo na lage ebar apnalokor admissions entrance basis ot nohoy apnalokor marks er basis ot hobo friends jodi totthokini apnalokok bhal lagise please like koribo share koribo and for more updates please subscribe the channel and press the bell icon thank you have a great day